So, ito po ang ating Eduplay playpens. Good baby room. With box. Yan. Yan. Like new condition, hindi madilaw, walang pen marks. May free kasamang stabilizer. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Complete stabilizer pala to. Ayan o. Pag binili nyo po yung stabilizer na yan, 250 each. Yan. Kaya mas sturdy pa po siya. Ayan o. Alugin nyo po siya. Yan. Hindi putol yung mga connector niyan kasi we try it. Ito yung door. Yan. Kung gusto nyo pang bilhan ng ano, dito, may 4 corner pa na bibili dyan eh. 250. Yan. Walang pen marks. Walang putol. Hindi yellowish. If makikita nyo sa ibang nagbebenta, yellowish. Yan. Already wash na rin. Yan. Pero pwede nyong ulitin i-wash. Since pre-lab po yung item, ibabiyahe pa. Malikabok. Para safe sa baby nyo. Yan. Sturdy po yan. Yan. Sturdy po yan. Proven po ito kasi gamit namin to ng baby ko nung ano siya. Nasa 5 months. Ganitong brand yung gamit namin. Ganda po yan. Yan. Ganda po. Bihira po ito.